السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تركنا نمور برو إرفويو إرشافكا إرغادي سبامي سي أفومي سندي أدسيدو نوين كاتي عبد النزيف سيسي nga chefaka urokite kugu irinyanze asalama jama wibon halbor kurpatika fo to iritama inonchin video riteno anke ko barana to na chine to nano irichi irinje kite kaka yitina iri para chine anke ko barazugu chine to ina ba me fo non ka kan ba me ko gudo na ni kan ba madila bar kai go ko gasino hin ka wuro YouTube kuna den wuro makali sisi Nazif TV labalo kai go ko disi der pe ke be ba mbadu akurpe ka kallo de tona kina no ma de zugu chen no ma der ke mbadu akurpe ka kallo ina ba me fo faji chen ka irikana irin disi irin yanzeyo se iri bere na iri chere na iri nyachene se anwe ko bala libi mene se ni kona domi iri kalfo bongo fadio ke kinta ko barano iri pala senni na iri mene avanti kanyi heka iri munu kadia asinyo ngano iri te de ina nyanzi turku na numero kurpei 4 to erika irin sinni chene an ko bara irin nyanse kan gono libi senni iri chene gono iri bere gono iri hase gonindi iri jama ko pe gonindi ngado nduka ba ko gona mbagar ka zugunze he ya ba libi kuna nindi iri mene bene kameseni na iri tama jibiri hinka bino ilma la balu ni ba me di heka agokote libiga nakuna na yaka atunu antuka ko bala Tripoli nyakuna erik pepe belma el kulpe ban nadabu elwa kamala balika alim maduka tunu ko harka di zanga yate mpe yala ambassade bolose domi ego na groupe yoka kuna erigono no ko bala kwala ngani bolo ya kuna ntibe seka yara Ghana ngane ambassade tutuma kan dugon libile nde yara seka heka mbaka tego to hena no irin jare ha iri zugunze esike iri do labali da ka pe ko bara mo fayasi inal hune contrôler seri ya ke bon ha ina mala bali mo fayasi ina bon potiser akuru ya hima ile la sabkadia mo so ngoko boro refure ko kwenafu an ka pe ko bara wakayonti halibon mo so he kai do akama na video ka iri do haka dia mo so kuna ngoko buro refere ko kwenafu an ko bara inyanze kan nandi halbon ni non ko chef ka ngoko refere ko kwenafu to masa wakayondi jibiri hinka binno an ko bara alzuna ko kan nasibin nalitani wa kuna domi almo so ka de sinni na be ni jina mo so kali sini na beni gina masa mo foyasi ilio avantire o ilo zugunzi mo foyasi kuna ilba huna mo foyasi bai cheda do mo so ntibe ka ngeyo bano maborbi hay zubu an pe ko bala libinya kuna faji kai do haka mo so kuna masa mo foyasi ilbali huneza mo foyasi ilba ngani ili huneyo ngano ili ba ili ndwa ka be masa ele president an ambassade zariga libi nya kuna ambassade si hefo si to nyayo kaka mo foyasi ilba sere
nga ma sa den pe na no ka pe dan pezo no guna no para ka no haiba se mano za kabisa na da homo sa ka ino ngono libi ano ko ba before no anti ma ti wuro kitene na ke na wiya zanga ya te zuguze kan goni ndi sikan ka ben ku gumbo da ko da Mali Burkina Niger sa di fod na dimene vote ngene hanfani ngano wale ba irinya yo ile ba be yo kano ba hangadam ili ngene video ga turkunda no moro kurpe no ba hinka yala ili ngene bongo ise libi agon ko biriji beninwayo olinchi zugunze folon ko asu na soni so libi Nigeria de mbatu na wiya zugunze folon ko asu do asu so sadi ili ngene hunewo abakpe yi da asu bakpe ngoro wale ba me ni kan dia he ka chen di pe ko barana mbaka comment ta abongo sadi ili hunewa mana hanfani gono idu ko vote den ka te irin chiriyo da na chiriyo o da na chisugu al president magoro saka zugu jina ilo zugu nzi jaay ko gono ganni kay ko wahala president ka baka kurpe amosi da ron baraka ganna bi dimuna ni ya non gunu avanti kan tutuma narpa non sute machi libi ko men na yo kuno isin na ambassade o isun na waka de senika ka akeba kaise ili bongo kay go na kurpe libi kuna nindi un kurpe ba me ga bongo senite de ngano li balin halkusho ngale libi men na yadi agon ko senni libi Algérie men na ya agon ko senni ili chene yo ili bere yo ili hase yo na ili babe gunu kan gono ka so ta nga kuna mo fo ya silbate il president yo man hunu kadu aka il faba na ili nyanze kan gono ganni mo fo ya si din na il faba ka kana liyo para kuna mo fo ya si mbaterse be lo fo mbaterse kai ban ko gbe tenna akuru nga asi nga na me ko ko gono ganni kon ka tabani ka kuna gono masa referema kan go ko te libi ganna ko no libi ganna be al marukatun ko le fremate akwe ko bal no pala ka hay aba pala di bolo ya dwa nombro he mata kabisa na de ya ilio kanyo bal zugunzi masa isi na bongo faka ba kaise ili he bi da duka na ba marukati ma avion za ise na special mati zugunzi men o beninoa men tikamata kwena mani desi mandili sing de du kadu irpa di nono likpenna de du kadu irpa di nono likpenna irpa di bano nuka su kula nali ili halkusyo ili ko no ngale suru kaya ko no ngale suru wa kameda muise ili kai gona avanti ganyi ili ko wahala chimchimi nafo aga na ko ngale no ga da akabara ni kan na hangadam a message o gawo in ka sama ka partager ba message dembine bamba di faji ka ko wato an ko ba libi mana iswa ko ka ko tira ngan na duwa ka ma ka ko sen mawuro kakali Nazif Sisi Nazif TV der pe ke ban duwa ka di la ba ka ko wato akul pe woni ndi bazan go ko refre il bolo zube mbei ndegono demata ka ko hunu ahununga dangane ko nyanze mare ni kan na hangadam il message organi ma partager an kwetol mon hal ko sori do ma chefa kan kol na bongo zanna il sey seni il mutu ko wahala Algérie na Libye il mutu ko wahala il mutu ko tabi ka de mutere den tunire frema zugunze ya tabi payo idu ko gonna bongo kan gono zugu bi gouvernement kuna idu ko gonna bongo kan gono gouvernement kun kan bahin ka tun ka kaise amay su ko dia kurpay ili su ko dia kurpay sa di faga na himaya dai go ko ngale bongo ga matun ka kaise Algérie Libye mo so Libye mele ka gono ko di agono ko konu kana kitna hore agono ko konu kana kitna hore masa de zakte za Libye kuna za Grigalis Tripoli nya kuna pe ko ba capital kuna na wiya ka kuna be ko gondi amutu ko sinyo an kidan pe kan dan sarka mun sa ci bana ko bisan na awo sin nan ta bane sai maga markan ka bisan na da yau ko malai mare hal ku shuga wasuru
wasuru irke ga nare no ngale watun ka kaise ilmene Algérie na Libye nga wil banna dabu nga ko benno ngoko wiri wahala ni watun ka kaise ka kamme damu ise kaduri se gbe doyo ka bate de kafu ibahin ko gbete be ko bal zugunya kuna senidi kanuma ajinje o ka no se labalo Abdel Nazif Sisi den kali YouTube abano Sisi Nazif TV labalo ka ko asino berpe ke bandia kurpe nindi il faut anchef ka to jama kurpat kaga assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.